Spark Center. Si está por ahí, usted busque por favor Mateo So if you would, please look for Matthew capítulo 27, chapter 27. 50. Let's go to verse 50. Listo. Ready. Fundamento. So the foundation. La Biblia nos empieza a decir en ese verso 50, The Bible begins to tell us in verse 50, básicamente el final basically the finality de lo que usualmente en momentos como hoy se celebra. of what on tonight we celebrate. Es curioso porque en celebraciones como el día de hoy, It's curious because celebrations like what we have tonight, te dejan la historia en ese punto. it leaves the story right there at that point. Y para nosotros lo interesante es And for us, the interesting part is lo que comienza en ese punto. what happens after that point. Claro que hay todo un proceso de entrega. It's a whole gift of surrender. Entienda algo. And understand A something. Jesús no lo mataron. They didn't kill Jesus. Jesús se entregó, que es diferente. Jesus surrendered himself. That's different. Por eso se llama ofrenda. That's why it's called an offering. La ofrenda no es arrebatada. The offering is not taken. La ofrenda es entregada. The offering is given. Por tanto, él se entregó. That's why he Y la gave Biblia himself. dice que se entregó por amor. The Bible says that out of love. Curiosamente, And en este curiously, verso 50, if you look at that verse dice 50, que clamando ya a gran voz, it says that Jesus crying out en in a loud en los voice últimos momentos, at the very last moments. y no talcarse, un paréntesis, And it says parenthesis, poquito antes de eso, before this, él está teniendo una conversación del reino. he's having a message of the kingdom. Hasta el último momento de vida, Up to the last moment of life, él continuó el mismo mensaje. he's still continuing the same message. El ladrón le pregunta a él, The thief begins to ask him, acuérdate de mí remember me cuando estuvieses en tu when you were in your kingdom, en el reino. kingdom. Usted notó lo que Jesús le respondió. You notice what Jesus responded ¿Qué to Jesús him? le respondió? He said, what did he say? Pero mira, escucha esto. But Escucha hear this. esto. Desde hoy From today, estarás conmigo you will be with me. ¿Dónde? Where? en el paraíso. In paradise. El ladrón le pidió reino So the thief asked him for the kingdom, y Jesús le respondió paraíso. and Jesus responded paradise. Ese es otro sermón That's a whole nother para que me sermon. tengan que invitar otra vez. But you got to ask me back again. Hasta ese momento, Up until that moment, el discurso era reino. the discourse, the conversation was about the kingdom. Entonces, si hasta ese momento But until that moment, el discurso es reino, the conversation is about the kingdom. este momento crucial This crucial moment tenía que desatar had to unleash lo que él vino preparando hasta ese momento. what was being prepared up until that moment. Por eso la Biblia dice que él entregó su espíritu. That's why the Bible says that Jesus gave over his spirit, Y cuando él entrega su espíritu, and when he gave his spirit up, hubo exactamente en ese momento in that very moment, 4 there were manifestaciones. 4 manifestations. Diga conmigo, 4 Say 4 manifestaciones. manifestations. Número 1, Say number 1. lo primero que dice la Biblia, The first thing that the Bible says, ¿qué sucedió? what happened? El velo quedó It said that the curtain was rasgado. torn. Lo dice ahí. It says it right there. Entonces, interesante. And so it's interesting. Para entender lo que esta revelación implica para nosotros, To understand what this revelation implies to tenemos us, que irnos al original. we have to go to the original. ¿Cuándo es que Dios inspira When is it that God inspires Moisés Moses a construir el tabernáculo? to construct the Y si tabernacle? usted sabe And if you eso, know that, y lo ha escuchado seguramente muchas And of veces, course, you've heard it many times. Dios inspiró y dio unas instrucciones a Moisés muy específicas. God inspired and gave specific instructions to Moses. Le dijo que tenía que ser un cuadrado, He sabe. said that it had to be like a square. hay una verja There had to be y hay un a primer lugar fence, and there was a first que place se llama los atrios, that was called the atrium. y pasando las primeras cortinas, And going after the first curtains, hay un segundo lugar que se llama ¿cómo? there's a second place called, Empieza con L de lugar santo, ¿quién sabe? and it's called the L of H of the holy place. Y después al último lugar está the- el lugar santísimo. And the final place was called the Holy of Holies. Escuche, Hear this. en el lugar santo In the holy place, había una serie de instrumentos. there was a series of instruments. Entre ellos Amongst them, estaban los panes de la propiciación. they were called the bread of propitiation. Y curiosamente, And curiously, esa palabra propiciación and that word propitiation, aparece 12 veces en el Nuevo it Testamento. appears 12
Entonces cuando él está en ese momento, So when he's there in that moment, él dice que al lado de esos panecitos it says that right next to those bread, the había otros table of instrumentos, showbread, there was another instrument, como por ejemplo el candelero, las velas que alumbraban, like the lampstand, y otra mesa y otras cosas. and another table and other things. Pero enfoquémonos de momento en el pan. But let's just focus on that bread. Si usted se fija en el Nuevo Testamento, If you look at the New Testament, Jesús comienza a contar una historia. Jesus begins to speak of a story. Dice, muchachos, vengan acá. He said, guys, come here. Ustedes se acuerdan de David, de Davo. Yo digo de Davo de cariño, David. You remember Dave, David, I say him. ¿Tú te acuerdas aquellos días que él estaba por ahí fugitivo You remember those days that he was as a fugitive y él se apareció en el tabernáculo and he found himself in the tabernacle y parecía que se creía que eso era Denis ahí, and I thought he thought he was in Denny's Porque él already entró. because he got in there a un lugar que no podía entrar, to a place that he was not supposed to go into. se comió algo He ate something que él no podía that comer he was not supposed to eat y no le pasó and lo que se supone que le pasara. what was supposed to happen did not happen to him. ¿Usted vio eso? Did you see that? Y Jesús así como para curiosidad So Jesus, like le curiously, dice a los discípulos, ¿tú me puedes explicar eso a mí? he's telling the disciples, "Can you explain that to me?" Interesante, entró en un momento donde no podía entrar Interestingly, David went into a place on the time in which he was not porque supposed eso se to, hacía una vez al año. because that was supposed to be done once a Tenía year, que ser un sacerdote and it had to preparado be para eso. a priest that was prepared for that, Y era tan serio el asunto and it was so serious que le tenían que amarrar una soga al tobillo. that they had to wrap a rope Porque around his si esa persona ankle, no estaba preparada, because if that person wasn't y prepared, la presencia de Dios mataba a esa persona, the presence of God would kill that person. tenían cómo sacarlo de allá adentro. They had a way to take him out of there. Es muy serio. It was very Y serious. Jesús preguntando, So Jesus asking, ¿cómo fue que él entró how did he get in sin there? soga? Without a rope, Se comió los panes que no se podía comer he was eating the bread he was not supposed to eat, y no murió. and he didn't die. Lo que estaba Jesús diciendo, So what Jesus was saying, él tuvo una revelación sin saberlo. he had a revelation without knowing Porque it, proféticamente because prophetically, él estaba consumiendo a Jesús. he was consuming Porque por eso Jesus, Jesús se llama el pan de vida. because that's why Jesus is called the bread of Entonces life. por eso dice, es mejor misericordia que juicio. That's why he says it's better mercy than justice, Él no sabía, because he didn't know, porque no era el tiempo de esa revelación, because it was in the time for that revelation, el acto que David estaba llevando a cabo that the act in which David was doing, era un acto profético. it was a prophetic action. Él estaba entendiendo He was understanding que el propósito eterno the eternal purpose ahora estaba dentro de mí. now was inside of me. Por eso él no podía mandarle juicio. That's why he couldn't give justice to him. Escuche esto, por favor. So listen to this carefully. Y voy a entrar en un área un poco escabrosa. And I'm No sé going to cómo se traduce eso. going to go into a very tough place. Escabration. No sé si You got that right? si nosotros decimos So if we say que Dios está en control de todo, that God is in control of everything, escuche bien, listen carefully. cuando Jesús está en la barca, When Jesus is in the ship, lo the llaman boat, they call him. porque había un gran viento, There was a great wind. una gran tormenta. There was a great storm. La Biblia me dice a mí The Bible tells me que el Hijo y el Padre is that the Father and the Son, son quién? they are what? Los mismos, son uno. They are the same. They are one. ¿Y qué hizo Jesús? And what did Jesus do? Reprendió el viento. He rebuked the wind. Así que si eso venía de Dios, If that came from God, él estaba reprendiendo a su Padre. he was rebuking his Father. Y eso es imposible. And that's impossible. Escuche, por favor. So hear carefully. Hay veces que nosotros podemos estar pidiendo cosas There are some times that we could be asking for certain que things ya están en nosotros, that are already inside of porque us ya nos pertenecen. because they belong to us. Por eso usted tiene que entender And that's why you have to que understand nosotros no oramos por poder, that we don't pray for the power. nosotros oramos con poder. We pray with power. Porque el poder de Dios ya está en The mí. power of God is already inside of me. Entonces, cuando usted entiende estos principios que están dentro de la Biblia, So if you understand these principles that are already in the Bible, usted tiene que ver que cuando pasa un evento como el de rasgarse el velo, you have to see that in the time when there's the event of the tearing of the veil, es mucho más que una tela partida. it is more than just a sheet being torn. Porque ese velo Because that veil, es el mismo velo it is the same veil que dividía el lugar
santo that was dividing the holy place del lugar santísimo. from the most holy En place. el lugar In santísimo the holies of holies estaba la presencia de Dios was the presence manifiesta. of God being manifested. Entonces cuando Jesús entrega su espíritu, So when Jesus gives over his spirit, lo que dividía la provisión what was dividing the provision de la presencia from the presence, queda en el mismo lugar. that was in the same Por place tanto, now. cuando la presencia de Dios está en un lugar, So therefore, when the su presence of God is in provisión the también place, viene. his provision is always also there. antiguamente estaban en dos lugares So in separados. fact, they used to be in two different places. Pero el Espíritu de Dios obrando en medio de un lugar But the Spirit of God working within a place, rasga la it división begins to tear apart that de division presencia y provisión. of presence and Así que provision. donde hay provisión, So where there's te provision, conecta a la presencia. it connects you to the Y donde hay presence. presencia, And where there's a presence, viene la provisión de comes Dios. the provision of Mira a la persona God. que está al lado, Tell the deben person estar next to hablando you, contigo, por they, favor. they should be talking to you tonight. Entonces Jesús entregó su espíritu So Jesus gave over his para spirit darnos acceso to sobrenatural give us supernatural a access su provisión perfecta. to this perfect provision. Así que no solamente se rasgó una tela, So not only was there just a tear in a sheet, lo que él estaba creando ahora es what he was creating now eliminando intermediarios, was eliminating the intermediary, eliminando estructuras, the structure that was in eliminando between, divisiones, the divisions, he's para nosotros eliminating tener them acceso so a la that we vida can have natural de Dios, access a la vida abundante de Dios. to the abundant life of God. Así que en el orden de So in the order of tener provisión en mi vida, having provision yo in my tengo que life, estar viviendo en la presencia de I've got to Dios. be living in the presence of God. El hombre fue creado para vivir en presencia. Man was created to live in the presence. El orden de la creación The order of creation, siempre sigue la misma secuencia. it always follows the same sequence. Siempre Dios creaba el contexto God always created the context, y dentro de ese contexto ponía la creación. and within that context, He would put creation. Por eso usted va a ver que él creó los cielos That's why you're going to see that He created the heavens, y luego puso las aves. and then He put the birds. Por eso él va a ver que usted creó la tierra That's why you see that He created the earth, y luego puso animales. and then He put animals on Creó it. los mares y lo mismo. He created the sea and the same thing. Y entonces primero cuando fue a crear al hombre, So when He went to create man, entonces él dijo, ¿y dónde lo pongo? and He asked, where do I put him? Porque el ambiente de la tierra, Because the environment Ya of está the earth, ocupado. it was already el busy. ambiente del agua, The environment Ya of the está water, ocupado. it was already busy. no puede volar. He can't fly. Así que dice la Biblia So the Bible que él says se puso a él mismo. He put Himself. Por eso la Trinidad comienza a conversar That's why the Trinity begins to discuss y within dice, themselves. hagamos Let us al hombre make a man nuestra in our imagen y image and semejanza. likeness. Así que cuando usted ve hagamos, So when you see us, luego dice formó and then it says it formed, y luego dice en el versículo 2:9 and then it says in verse 2, chapter 2, verse 9, puso al hombre en la and He tierra. put man in the earth. Así que son tres partes. So there's three parts. Así que Dios creó al hombre So God created man para vivir en un ambiente sobrenatural. to live in a supernatural Porque realm. el ser humano Because human no puede vivir desconectado de su ambiente natural. cannot live outside of his El pez, natural context. el pez no puede vivir fuera del agua. The bird can't live outside Por of the tanto, un ser water. humano no puede vivir fuera de la presencia That's de why the Dios. human being cannot live outside of the presence of Por God. eso un hombre sin presencia Because a man without presence es un hombre peligroso. is a dangerous man. Hello. Hello. Entonces es importante It is very important que usted se conecte a su ambiente natural. to connect yourself with your natural being, Escuche, natural context, escuche inclusive inclusive. la responsabilidad que nosotros tenemos como creación. The responsibility that we have as creation. Escuche esto. Listen carefully. Después que Dios formó al hombre de la tierra, After God formed man from the earth, nunca más volvió a tocar la tierra. He never again touched the earth. Así que todo lo que desde ese momento Everything from that moment on, de lo que Dios quería hacer en la tierra, from what God wanted to do in the earth, él toca a un hombre o una He mujer would touch a man or a woman, y ese hombre y mujer acciona and that el man or poder woman sobrenatural begin en la to tierra. act supernaturally within the earth. Porque ya Dios puso en esa persona, en Because nosotros, God already has put inside of us todo lo necesario everything that is para necessary establecer dominio del reino sobre la tierra. to establish dominion of the kingdom upon the earth. Por eso necesitamos activar ese dominio. That's why we need to activate that Por eso dominion. necesitamos formar nuestro That's why carácter. we need to form our character. Por eso tenemos que tener revelación de That's why we Dios need to have the revelation en of God presencia de Dios. in the presence of God. Escuche esto, por favor. Listen to this carefully. Si usted depende de su entendimiento, If you depend on just your intelligence, usted understanding, va a estar siempre limitado you're going to be always limited al nivel de su pensamiento. to the level of your thought. Escuche, Listen, si
Si usted depende de lo que usted entienda, If you only depend on what you understand, o sea, si tiene que primero entender para hacer, or in other words, if you first have to understand in order to do, usted siempre va a estar limitado you are always going to be limited al nivel de sus pensamientos. to the level of your thought. Por eso usted no puede vivir por entendimiento. That's why you can't live by your understanding. Tiene que vivir por revelación. You've got to live by revelation. Hay cosas que usted es mandado a hacer There are some things that you're called to do, y usted no la tiene que entender para hacerla. and you don't have to understand them to do Porque them. obediencia y entendimiento no tienen nada que ver. Because obedience and understanding have nothing to do with Nosotros each no other. fuimos llamados a entender a Dios. We weren't called to understand God. Nosotros fuimos llamados a obedecer a We were Dios. called to obey God. Por eso hace sentido la fe. That's why faith makes sense. Porque si nosotros tendríamos que entender todo, Because if we had to understand everything, no tendríamos que usar la fe. we wouldn't have to use faith. No habría sentido tener fe. There would be no sense of using faith. Por eso es que Él es la que la produce en mí, That's why He produces faith in para que me, yo pueda en fe so that I can, in faith, caminar en la asignación que Él me da walk in the assignment that He gives y me cumplir su propósito en and mí. fulfill His purpose in me. Por eso eso es activado But that's en activated presencia de Dios. in the presence of Y la God. persona está al lado en presencia. Tell your neighbor in the presence. Se rasgó el velo, The veil was torn. provisión y presencia están en el mismo lugar. The provision and the presence are in the same place. Lo próximo que sucede So the next thing that es happens, que la tierra tembló it is that the earth began to shake y las rocas se partieron. and the rocks begin to break. Es interesante. It's interesting. Y la revelación que Dios me daba en ese momento o en este verso And the revelation that God was giving me within this context of this es verse que la cruz estaba en un lugar llamado el Gólgota. is that the cross was in a place called Golgotha. Gólgota significa calavera. Golgotha means the valley of skulls. Significa just go. Go. Ajá, significa cabeza. It means the head. Mira qué interesante. And Cuando, look at- cuando Jesús entrega su espíritu, So when Jesus gives over His Spirit, la cabeza quedó dividida. the head was torn, was now Inclusive divided. usted va hoy a Israel Now if you look at Israel, y lo llevan a lo que ellos llaman el Calvario. and they take you to that place called Calvary, Y hay como si fuera un balcón que usted puede verlo. and it's like a balcony that you could see it. Y ellos dicen inclusive que tiene forma de calavera las piedras. And it says that the rocks even have the portrayal of Y the skull, y esa es la parte judía la que usted puede ver. and that's the Jewish side that you could see. Y encima de la calavera And on top of the skull, hay una verja así de cemento. there is a gate of a fence of just cement, Y al otro lado and on the other side, hay un cementerio musulmán. there's a Muslim cemetery. Hasta el día de hoy Until this day, la cabeza está dividida. the head is still divided. Entonces, ¿qué sucede? So what happens? Cuando el Espíritu de Dios llega When the Spirit of God y comes, Jesús entrega su Espíritu, Jesus gives up His Spirit, también toca profundidad de nuestra forma de pensar. He also touches the foundations Por- of por of eso, our thinking. por eso Romanos dice, That's why Romans says, Pablito nos dice en Romanos 12:2 que, Paul says in Romans chapter 2 verse 2, Poli de cariño, Poli. my man Paul, Paulie. Yo digo Pablito de cariño, ¿no? Por la confianza que tengo con él. I say Paulie because ¿Qué we're dice like that. Pablo? What does Paul say? No os conforméis Do not conform a este siglo, to the ways of this world, sino que ustedes sean but be what? transformados a través de la Transformed by the renewing formatación de su disco duro. of your hard disk drive. Tiene que formatar esto que está aquí arriba. You've got to renew this what's up here. Tóquese aquí la azotea un momento, toque ahí. Just touch right here Y dile al vecino, esto and tell your neighbor tiene que this ser renovado. has to be renewed. Entonces, cuando el Espíritu de Dios te toca, So when the Spirit of God begins to touch you, comienza a transformar tu forma de pensar. He begins to transform the way of your thinking. Por eso no es casualidad That's why it's not a coincidence que cuando el Espíritu de Dios that when the Spirit of descendió, God began to descend, cuando Jesús entregó su Espíritu, when Jesus gave over His Spirit, la calavera, la cabeza, the skull, the head, quedó dividida y se partió. was divided in two. Entonces, hay cosas And so the things que Dios tiene que cambiar that God has to change dentro de mí within me para manifestar to manifest lo que hay en mí. what's inside of me. Esto lo repito. So I say it again. Dios tiene que cambiar cosas dentro de mí God has to change things within me para manifestar in order to lo manifest que está en mí. what's inside of me. Mira qué interesante. Look at how interesting. Jesús se acerca Jesus gets a un, close a un paralítico to a paralytic man o a un ciego. or to a blind man. Y siempre Jesús hacía preguntas muy curiosas. And every time Jesus would ask some curious questions. Se acercó el ciego He got close to the blind y le man pregunta, and he asked him, ¿qué quieres que haga por ti? what do you want me to do for you? No es lógico. Isn't it logical? El billete de la loto no va a ser, no va a ser un It's not going to be a premio. lottery ticket or a prize. ¿Qué Come tú on. crees que un ciego quiere hacer? What do you think a blind person wants to do? Ver. He wants to see. ¿Qué tú crees que un paralítico quiere hacer? What do you think a paralytic person Caminar. wants to do?
walk. Pero Jesús no estaba distraído. But Jesus was not distracted. Jesús no estaba jugando con su iPhone, posteando algo en Facebook. He Ahí wasn't como posting que, something on "Ay, ¿qué Facebook quieres que haga por ti?" distracted by his Nada que ver. iPhone. No, Él nothing. estaba buscando ¿qué? He was looking for what? Diga conmigo, confesión. Say with me, confession. Porque la confesión Because the confession, es la ropa de tus creencias. it is the clothes of your belief system. Entonces Dios siempre te hace preguntas So God is always going to ask you para questions escuchar to hear tu percepción de your Él. perception of who He is. Porque en tu boca está el milagro. Because in your mouth is the miracle. Y también está tu limitación. And it's also your limitations. Entonces Dios cuando te haga una pregunta, So when I ask you a question, no es por curiosidad, it's not because I'm curious. no es por distracción, It's not because I'm no distracted. es porque está aburrido, Or because he's Es- bored. es porque está activando algo en It's ti because he's activated something in you que refleja that reflects tu forma de pensar acerca de Él. your way of thinking about him. Por eso la Biblia te dice, That's why the Bible says, no dejes que las cosas del mundo te den forma a ti. do not allow the ways of the world to begin to give Tú form tienes to que you. darle forma You a las have to begin cosas to del give mundo. form to the things of the world. Por eso todo lo que vaya a pasar aquí That's afuera, why everything that has to happen outside of here, primero pasó en mí. it first happened inside of me. Por eso Proverbios 23:7 te That's why dice, Proverbs 23:7 says, de la manera en que piensa el hombre, the way a man thinks, tal es él. so is he. Todo fruto espiritual Every spiritual fruit o carnal or que fleshly nosotros producimos that we produce, tiene que ver directamente con nuestra forma de pensar. it has to do primarily with the way that we think. Romanos 8, 4, 5 y 6. Romans chapter 8, Ahí- verse ahí 4, está la 4 and cita 6, para 5 eso. and 6. That's where the context ¿Qué te is. estoy diciendo? What am I telling you? Que cuando el espíritu restaurador de Dios llega, Is that when the restoration power of God comes, hay cosas que Dios va a tener que renovar en nuestro corazón there's some things that God has to renew in our hearts para poder entender in order to el understand propósito eterno que hay en nuestra vida. the eternal purposes that are in our lives. Y hay veces que en momentos de presencia And there's some times in the moments of the presence of vamos God a traer esos recuerdos del pasado that we're going to bring the memories of the y past, vamos a intentar justificar and cosas. we're going to try to justify the things. Y Dios dice, And God says, si tú sigues con la misma historia, if you continue with the same no story, puedo manifestar mi I gloria. can't manifest my glory. Si tu argumento sigue siendo el If your mismo, argument continues being the same, si tu historia sigue siendo if la your story misma, continues being the same, no puedo manifestar gloria sobre tu I can't historia. manifest glory over your story. Por eso cuando la gloria es manifestada, That's why when the glory is manifested, cambian las historias. the stories change. Hello. Hello. Entonces, dile a la persona que está al lado, So tell the person next to you, cambia tu historia change your story junto con la gloria. and for the glory. Back Center, 299 Barclay Street. Perdón Boy, New Jersey.